Halo semua, Indo Review di sini. Kali ini kita akan melakukan ulasan untuk set Imlek yang terbaru nih yang akan dirilis di tahun 2025, dan kita akan melakukannya dalam campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Hello everyone, Indo Review here. Today we are going to do the review of the Chinese New Year sets, and we are going to do it in a bilingual format, both in English and Indonesian. So the first one, as you can see, we have the set 40756. Ini ada set 40756 Lucky Knots, which is kind of lucky charm which people use for accessories or ornaments, and they hang it around most of the time in the doors or in the wall, on the wall. Ini adalah mungkin semacam jimat keberuntungan, aksesoris atau ornamen yang biasanya ditempel di pintu ataupun di tembok. This is the ornaments, and this actually for the gift with purchase. Jadi ini adalah hadiah untuk gift with purchase. Jadi Anda memberikan set dan akan diberikan sebagai hadiah. And the second one is this one here. It's called set 80116, set 80116 Trotting Lantern. Trotting Lantern. There are 5 minifigures, ada 5 minifigures di sini, ada dapat dilihat, dan ada lampu juga. There's light here, as you can see, a rotating light for the lanterns. And the third set is the set 80117, set 80117 Good Fortune, which is actually something that we use as a display, yang kita gunakan untuk display atau pajangan. Consisting of 3 main components, adalah 3 komponen utama, which is this one here, small plant with some maybe lucky charms writing. Ada tulisannya yang mungkin menandakan keberuntungan. And then there's another one here is sort of scroll, ada semacam untuk tulisan kaligrafi. And the writing on it is said spring, musim semi, ya. Yeah. And then the last one is this big fan with an orange and the gold ingots here. Jadi ada kipas, jeruk, dan kepingan emas, style emas, yang tentu saja dua ini melambangkan keberuntungan. The orange and the gold ingots usually represents wealth in Chinese cultures. Alright, so we are going to start the quick review now, dan kita akan mulai ulasan cepatnya sekarang. This is the set 40756. Ini ada set 40756 Lucky Knots. As you can see, the builds is pretty similar. Dapat Anda lihat hasil rakitannya terlihat sama. It has like 4 tassels. Ada 4 rumbai-rumbai di sini. And it represent traditional Chinese ornament. Ini dapat dilihat seperti traditional ornament, gantungan khas Tiongkok. The only difference is in the Chinese characters. Perbedaannya hanyalah di aksara Cinanya. On the left side, pada kiri ini, it means Chun, which means spring, yang artinya musim semi. While on the right one, yang pada sisi kanannya, Fu, yang berarti keberuntungan, which mean good luck or fortune. So this, you can only get these 2 sets from the gift with purchase. Ini hanya bisa didapatkan dari gift with purchase, yang merupakan hadiah saat Anda membeli set Lego dalam harga tertentu. Okay, the only drawback for this set, yang kejelekan dari set ini adalah you cannot display it at the back, ya. Anda tidak bisa memajangnya pada sisi belakang karena terlihat kurang bagus. As you can see, this is unsightly, but of course you will always display or hang it the front side. Tapi ya, Anda akan selalu memajangnya pada sisi depan, so it not really a problem then. Ya, jadi tidak masalah sebetulnya. Alright, this is quite nice. We will definitely try to find a place to hang it at our home. Kita akan coba cari tempat yang bagus untuk memajang ini nanti pada liburan Imlek. Okay, let's move onward to the next set. Mari kita lanjut ke set berikutnya. Next is the set 80117. Berikutnya ada set 80117 Good Fortune. As you can see on the set, there's a fan. Dapat Anda lihat, ini ada sebuah kipas. On the fan, there's a plum blossom and the 2 small birds. Ada bunga
plume dan 2 burung kecil. And on the fan, actually there's an alternate build where you can switch these decorations into another version. Jadi ada versi di mana kita bisa merubah background ini menjadi bentuk-bentuk warna lain. But we prefer the one with the birds here. Tapi kita lebih menyukai yang ada burungnya di sini. And on the right side, as you can see, there's a scroll with a calligraphy brush. Dapat kita lihat ini ada sebuah gulungan perkamen kertas dengan sebuah pena. There's a writing on it. Ada tulisan di sini, which mean Chun. Dalam arti ya Chun, seperti yang saya sudah ucapkan sebelumnya, which means springs, musim atau musim semi. This scroll looks terrific. Gulungan perkamen ini terlihat sangat menarik. There's got a tassel, ada rumbai-rumbai sini, and it's really represent something like ancient scroll. Jadi seperti perkamen zaman dulu. On the front side, there's 3 gold ingots. Pada bagian depan terdapat 3 tile emas. And then at the back, pada di sisi belakang, there's a orange, ada buah jeruk. And be careful with this, hati-hati dengan ini, because it is not securely placed, tidak diposisikan, ditempel dan erat, so it can fall down, jadi bisa jatuh. So you really need to be careful with this, jadi kamu harus hati-hati dengan ini. On the left side, there's a traditional type of flower vase. Dapat dilihat pada sisi sini ada vas bunga tradisional, especially with the decorations here. This is a really typical Chinese vase. Jadi ini adalah typical vas bunga dari Tiongkok. As you can see, because this is a really type of motif. Jadi ini adalah motif dari Cina. And you also need to be careful with this side. Kamu juga hati-hati because it is only secured with this tile. Cuma diamankan dengan tile ini. So it's only like one stud that made it stay in place. Jadi cuma ada satu stud yang membuatnya tetap diposisikan dengan aman. Okay, let me see how we can place it nicely here. We have to place it in the center. Kita harus posisikannya di tengah. Okay, I'm not going to waste too much time placing this. Okay, let us explain on this face. As you can see, we can rotate this side. Seperti yang kamu lihat di video, kita dapat merotasi sisi ini. And there is a 2 writing on in here. Ada 2 tulisan. This one should be Chun Wan Hua Kai, which mean yang berarti musim semi bunga bermekaran. In the spring, the flower is blossoming. I think I missed these words here. I don't know what is the meaning of that. And there is actually another scroll. Oops. Okay, I'm gonna pick that later. There's another 4 Chinese characters. Masih ada 4 karakter kanji lainnya yang unfortunately I don't know how to pronounce it, dan saya tidak tahu gimana menyebutkannya ataupun arti dari kata tersebut. I'm gonna place this later. Ini akan saya pasang lagi nanti. So there's a little branch here, ada satu potongan ranting pohon di belakang vasnya. Oh, I forgot to mention that, saya lupa menyebutkan. Oh, okay, it fell down. Let me pick it up and place it again. And if you still remember, this is like a unicorn tail. Ini adalah tail unicorn. There's the flower here, quite nice. Bunganya terlihat bagus, and the face looks good on both sides. Vas bunganya terlihat menarik pada 2 sisi. We can say it will look nice in 360 degree. Dapat terlihat dalam sudut 360 derajat. Okay. The flower buds, the red flower buds really look nice. Untuk yang warna merah ini terlihat sangat menarik. Okay, now it's properly placed. Okay, this is pretty simple. Let us rotate whether it look nice at the back. Mari kita putar untuk lihat apa terlihat menarik di sisi belakang. Okay, it doesn't look that good. Tidak terlihat menarik sama sekali, especially due to this
color here, terutama warna ini, the teal color, warna teal ini tidak menarik. And then you can see this part here doesn't look that good, sisi juga tidak menarik. So it would be better if we display it on this side. Jadi terlihat lebih menarik kalau kita memajangnya pada sisi depan seperti ini. And alright then, I think we better move onward to the next set. Oke, berikutnya set 80116, the next set 80116, trotting lantern, atau mungkin juga berarti lentera berputar. Oke, this is the really a traditional looking Chinese lantern. Ini terlihat sebuah lentera tradisional Tiongkok kuno. It looks really nice. I really love this so much. Ini terlihat begitu menarik. Lihat, cakep banget kan? Aduh, ini benar-benar keren nih. Saya jatuh cinta dengan desainnya. This looks so great that I think I fall in love with this design. And this lantern also got a small lantern decoration all over the side. Jadi ya, lentera ini, oh sorry, this lantern got maybe lantern or lampion. I don't know whether the word lampion is English. I think we just call it lantern. Jadi ya, pada lentera ini terdapat hiasan lampion-lampion juga yang terlihat menarik dan indah. It's really a nice looking traditional lantern. Oh my god, I really love this so much. Ini benar-benar menarik ya, saya suka banget ini. This really a good for decorations, especially if you are celebrating the Chinese New Year, which I will be doing that. Jadi ini terlihat sangat cocok dijadikan dekorasi pada nanti Hari Raya Imlek yang tentu saja akan saya rayakan juga. And not only you get a nice piece of display like this, jadi ini bukan hanya display menarik, but we can open it to see the inside, but only on this level. Jadi ini bisa dibuka dan di dalamnya masih ada dekorasi lagi. Tapi ya cuma pada bagian ini. Before I'm going to do that, let us discuss for the minifigure. Sebelum kita lakukan itu, yuk kita bahas minifigure. The first one is the small kid here with a little red packet. Jadi ini ada anak kecil dengan angpaunya. This little red packet is usually called Hong Pao in Chinese. Jadi angpau ini biasa disebutnya Hong Pao dalam bahasa Mandarin. And I think she will have alternate face. Saya rasa dia punya muka yang satu lagi, because she looks so surprised here. Let us check whether I'm correct. Mari kita cek apakah saya benar. Yes, she got a smiling face here. Jadi dia ada muka tersenyum di balik ini. Her torso is quite a nice traditional Chinese outfit. Jadi torso dia ini baju tradisional Cina sepertinya, atau Tiongkok. Oke, next. This one, berikutnya, this is also a female. Ini juga seorang wanita. She got the same torso. Dia memakai torso yang sama dengan yang anak perempuan ini. And let's see whether she got alternate face. Yuk kita lihat mukanya ada versi lagi. Oh, oke. She only have one expression. Jadi dia cuma ada satu ekspresi. And looks, this, I think this is a new one. Mungkin ini baru ya. This is like wow, ini adalah some sort of dim sum atau pangsit. I think dumplings. Yes, the English is, this is a dumplings. Very nice Chinese dumpling. This is a really a good accessories made by the Lego Group. Ini aksesorisnya bagus. It will have quite a lot of useful applications, especially if people doing some mock of Chinese restaurant. Jadi ini akan bermanfaat bagi orang yang melakukan mock untuk restoran makanan Cina atau Tiongkok. The next one is this, the man with the snake outfit, actually mask. Jadi berikutnya adalah seorang laki-laki dengan topeng ular. Why snake? Because next year will be the year of the snake. Tahun depan adalah tahun ular. Of course in Chinese tradition, pada tradisi Cina. That's why he's wearing this snake hat. Okay. And he has no alternate expression. Dia tidak ada ekspresi lagi. And this is a red traditional male outfit. Jadi ini adalah baju tradisional laki-laki. Of course it's red, tentu saja warnanya merah, because
Chinese New Year, everything will be in red. Tradisi Cina kuno semuanya merah. Why? Because there's a legend that the color of red will repel Nian, which is some sort of Chinese maybe demon. Jadi ya warna merah dapat mengusir ketidakberuntungan yang berasal dari iblis pada tradisi Cina kuno. That's why you will see red everywhere. Jadi kamu dapat melihat warna merah di mana-mana. And the next one, this little boy. Berikutnya adalah anak laki-laki ini. He is holding a bowl. Jadi dia memegang sebuah mangkok with a chopstick dengan sumpit. Okay, he wear jacket. Dia menggunakan jaket. Okay, this is quite a modern outfit. Let us see whether he has alternate expression. Kita lihat apakah ada ekspresi alternatifnya. Okay, he doesn't have any alternate expressions, but we can see the back of the torso. Tapi kita bisa lihat bagian belakang dari torsonya. Okay, the next one will be this guy, this male. Jadi ya laki-laki ini, he's also wearing modern clothing or outfit. Dia juga menggunakan baju modern. Okay, let us check whether he has alternate expression. Kita lihat dia ada ekspresi alternatif. Yes, he got like a quite happy face. Dia mengedipkan mata. So as you can see, he's holding I don't know what this represent. Dia memegang some sort of like a statue. What he's holding, mini statue. Maybe it's got related with something inside. Okay, before I open this up, there's another feature on this set. Jadi sebelum saya buka ini ada fitur lain dari set ini, which is this is a lantern. Of course, we can turn it on. Ini ada lentera, jadi kita bisa nyalakan. And it doesn't really that bright, tidak terlihat begitu terang. Let me switch off the light, but not all the lights. Saya akan matikan lampu, tapi tidak semua lampunya. Okay, I will partially switch off the light. Saya akan menutup sebagian lampu. Let us check. Okay, it is brighter now, but actually it's only on one side, tapi hanya di satu sisi. Why? Because it's using the light from the Lego. Ini menggunakan lampu dari Lego. Let me switch on the light again. Saya nyalakan lagi lampunya. Okay, we will now move to discuss the interior of this lantern. Kita akan membahas sisi dalam dari lentera ini. Okay, now we are gonna open the top side of this lantern. Kita sekarang akan buka bagian atas dari lentera ini. We can open it here. Okay, now as you can see, there's some interior inside that represent some sort of building. Tapi kita lihat ini ada sisi dalamnya seperti bangunan. Okay, let me turn on my mobile phone flashlight. Saya akan menyalakan lampu pada handphone saya. As you can see, there's a Chinese writing here, which I will try to translate later after this. Hopefully I can get a good translation of this. Ya, ini ada aksara Cina yang akan saya coba terjemahkan nanti setelah ulasan ini. And there's also another traditional Chinese character in here. Juga ada aksara Cina di sini yang nanti akan saya coba terjemahkan. And of course, the 5 minifigures earlier can be fit inside there. Dan ada 5 figur tadi yang seharusnya dapat muat. But I'm getting difficulties in placing them in because when I try to close it, they will get stuck. Jadi ya harusnya 5 minifigurnya bisa masuk ke situ. Tapi saat saya mau tutup, mereka akan nyangkut. Jadi akan susah ditutup. So in the end, I couldn't close it well. Because why? You can see there's a stud here. Jadi ya kamu dapat lihat sudah ada stud ini for us to place the minifigure, untuk kita taruh minifigure ya. Okay, so this guy must be buying some stuff from this stall. Jadi orang ini mungkin belanja dari tempat ini. And there's also something at the back here. You can see there's some sort of glass panel with sticker. Ada glass panel kaca. It's like a traditional, maybe like Chinese angel flying with someone. Let me. Okay, so you can see there's some decoration there. Kamu lihat ada dekorasi di sisi dalam. And then
this is the minifigure bought the dumpling from this stall here. Jadi minifigure yang tadi, this lady could be the seller, atau ini bisa aja penjualnya juga. So the dumpling stall, the food stall from here, as you can see, this a photo of dumpling. Let me try to focus it on there. So as you can see, the dumpling. Let me zoom it out again. This stall, I'm not sure with this stall why it's like selling some sort of statue. Oh, is this represent the snack, the candy snack, like a toffee apple atau the toffee fruit? Saya nggak tahu apakah itu menjual semacam permen, tapi ya itu seperti sebuah patung. Oh, anyway, I think I forgot to translate this. Saya lupa, saya tadi kayaknya nggak menerjemahkan ini ya. Maksud saya ini ada stall, tempat orang untuk jualan dumplings, atau ya dampangsit atau kuotie, nama lainnya ya. Ini dari orang ini mungkin dia belanjanya dari sana. Okay, I think we are nearing the end of this translation. Not translation, I mean the review. Oh yes, I'm going to translate this. Jadi sekarang saya akan menerjemahkan ini dan juga tulisan di sini, and also translate the one over here. And after that, we are going to end this review. So let us go into the translations. Okay, before I start the translation, I need to mention, because I forgot to do that, saya tadi ada lupa menyebutkan sesuatu. On the Lego light, actually we can place some sort of glass panel with sticker pattern here. Jadi ya pada panel kaca ini kita ada stiker dengan pola tertentu. When we turn on the light, it will shoot through here to make this pattern, or maybe like on the wall. Jadi saat kita nyalakan lampunya, ada pola ini akan bersinar pada dinding. So actually we were given two glass panel with two different pattern. Jadi ya sebenarnya kita mendapatkan dua panel kaca ini dengan dua pola berbeda. Okay, let us now move to the translations. Mari kita sekarang menerjemahkan yang okay, this is the tile with a sticker with a Chinese character in here. Actually, there's only 3 Chinese character, and there's a like snake symbol here, or maybe like a photo. Jadi ya cuma ada 3 aksara Cina, tapi di sini ada sebuah simbol atau gambar ular. So probably it will read. Jadi ya mungkin dia akan baca like this is snake. Snake is se. Jadi ya ular itu kita sebutnya se pada bahasa Mandarin. So like se lai ing cuat. Jadi ular datang, nasib berubah menjadi lebih baik. So it's like when the snake come, your fortune will turn into the better. This is what I think. It might not be 100% correct. Ya, ini mungkin seperti apa yang saya pikir, tidak 100% benar. So hopefully it will be close to the actual translation ya. Semoga ini terjemahannya mendekati lah. You know why? Because in Chinese, like some of the language, the sayings like in a poetic form, it will be difficult for non-native to really understand that. Jadi ya kadang ungkapan-ungkapan dalam bahasa Cina atau Tiongkok itu seperti sebuah puisi. Jadi kalau kita bukan orang yang mendalami bahasa Mandarin, kita akan kesulitan untuk memahaminya. Okay, let's move onward to the next translation. Yuk kita ke terjemahan yang berikutnya. Okay, the next translation yaitu terjemahan berikutnya. Okay, these are a lot of Chinese characters. Wah, ini aksara Cina baik banget. Alright, in Chinese you read from the right to the left and the top to the bottom. Jadi dalam bahasa Cina kita baca dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Okay, this one. Jadi yang ini adalah Seu Xin Chun Lok, which probably mean ya, kemungkinan berarti ular menari di tahun baru berbahagia. The snake dancing in this new year happily, happiness. Snake dancing happily in this new year. Again, Chinese is like the saying is like poetic. So this is kind of like not a puzzle, but we have to understand
the Chinese language to properly translate this. Jadi ya mungkin terjemahan saya agak kurang tepat karena kembali lagi bahasa Cina ini agak, kalau kita bukan native speaker ya kita agak kesulitan untuk menemukan artinya karena seperti puisi. And then on this side here, the left side, Ying lai fu qi gao, nasib baik datang, rezeki banyak. Oke, ini lebih gampang. Oke, this one is easier. Good fortune come, a lot of wealth. So yeah, well, it's easier to understand. Anyway, this will be the end of our review. Hopefully you enjoy it. Jadi ini adalah akhir dari ulasan kami. Semoga kalian semua menikmatinya. So, see you later on other reviews. Jadi kita sampai jumpa lagi pada ulasan berikutnya. Bye-bye.